Pozdrav ljudi, danas polako zaokružujemo ovu uvodnu priču o mehaničkim tastaturama. Danas pričamo o keycapovima. Idemo. Prvo da vidimo kakvi kitovi, to jest setovi keycapova postoje. Znači imate base, samo ime govori, pokriva neke osnovne varijante tastatura kao što su 60%, 10 keyless ili full size tastature, dok imate još i extended varijantu, znači to je sadrži ovu base varijantu plus još neke modifajere za Mac ili još neke varijante, to je veličine keycapova, kako biste mogli podržati neke 40% tastature, ortolinearne ili neke još manje standardne varijante. Imate čak i mernu jedinicu za keycap, nećete verovati, ona se zove unit, možda ste čuli ranije u nekom od mojih videa. Znači, jedan unit, jedan keycap, ali koji, znači svaki koji sadrži slova, brojeve, ovaj F-red, ili na primjer gdje su strelice, i print screen i sve ovo ostalo, to vam je jedan unit, dok sve ostalo, na primjer poput spacebara, shifta, entera, taba, backspace-a, recimo, oni su malo veći. Sad da vidimo od čega se prave keycapovi. Znači imate dve neke osnovne vrste plastike. Ja vas neću puno daviti nekim sitnicama i pojedinostima, ali čisto da znate ovo. Imate ABS i PBT plastiku, znači od koje se prave keycapovi. Zašto je sad ovo bitno? ABS plastika, to jest keycapovi koji se prave od nje, su ili dosta jeftiniji ili dosta skuplji od PBT plastike. Sad ćete čuti zašto. Zato što mnogo se lakše boje, mnogo jednostavniji proces izrade keycapova, ali imaju jednu manu, zato što se mnogo brže taj površinski sloj keycapa potroši i onako se uglajiše. Što kod PBT-a nije slučaj, znači mnogo bolje i mnogo duže traje što se toga tiče. Može i kod njega to da se desi, ali mnogo više vremena treba da prođe, znači da bi do toga došlo. Onako je malo hrapavije teksture i malo kao grublje da deluje. Sad nekom to odgovara, nekom ne. Jedino što je problem kod PBT keycapova, to jest tih većih, poput spacebara, je da mnogo teže drže oblik. Znači, njega kad vidite obično, ili se malo izvije na gore ili na dole, što može malo da vam pravi problema kad budete stavljali spacebar na stabilizatore, jer može se desiti nekad da, iako modujete stabilizatore, i dalje se čuje to neko zveckanje, to vam je zbog toga. U jednom od narednih videa ću vam pokazati i kako i da to rešite. Da sredite tu manu, znači nemojte izbjegavati PBT keycapove zbog toga, jer imaju svoje prednosti i rešivo je što je najbitnije. Spomenut ću samo kratko onu skuplju varijantu ABS keycapova, to je GMK, to je bukvalno vrhunac ovoga hobija i to su najskuplji keycapovi na koji ćete bukvalno naići. Cene su ludačke, kreću se od nekih $100 pa bukvalno ili preko 200. Imaju neki svoji prednosti, ja ih nisam isprobao, do njih se malo teže dolazi, zato što su pretežno deo nekih grupnih kupovina. O njima ćemo isto pričati u nekom od narednih videa, da ne širim sad ovaj. Sad još par reči o tehnologiji pomoću koje se prave keycapovi. Zašto vam je to bitno? Bitno je zbog sljedećih stvari. Na primjer, imate više varijanti, da vas ne bi bunilo, ja ću spomenuti te neke osnovne pojmove. To će vam dosta pomoći u izboru keycapova, zato što nekoga interesuje RGB, nekoga ne. Sad ćete vidjeti tačno zbog čega. Prvi pojam koji ću spomenuti je double shot. Znači, to je poseban sistem izrade dvostruko brizgane plastike. Ajde da prevedemo na srpski. Imate, znači, od jedne plastike se pravi keycap, kao što vidite ovdje, ovaj crni recimo, a druga varijanta, ovdje je baš upadljivo, imate unutra dvostruko brizganje, znači tu se bukvalno ubrizgava ova legenda, znači slovo ili sub legenda, ovo što imate ispod, neko slovo ili šta je već, znači ono se ubrizgava posebnom plastikom. Šta je još karakteristično za ovaj keycap je da je shine true, što znači da kroz nju prolazi RGB i možete, znači ako imate RGB na tasturi, može znači da sveti kroz nju. Imate i double shot koji nije shine true, to su obično ti GMK koje sam spominjao ili neki drugi, na primjer
Njih ćete kupiti ukoliko vas ne zanima RGB, jer neće prolaziti uopšte kroz njih, nego samo oko njih ukoliko ga imate. Imate još sljedeću varijantu, na primjer ovo je PVT plastika. Imate dye sub varijantu. Znači šta vam to znači? Znači samo od jedne vrste plastike se pravi keycap. To malo pojeftinjuje još naravno celu proizvodnju. I ova legenda se nanosi laserskim štampanjem. To je neka od osnovnih razlika u odnosu na neke keycapove. Znači tačno da biste znali šta znači koji pojam, šta je ono što vama treba. Evo nas konačni kod profila keycapova. Oni se mogu svrstati u dve grupe, to su sculpted i uniform. Sculpted znači da keycapovi se razlikuju znači po svom obliku iz reda u red, a uniform su keycapovi identični za svaki red na tastaturi. Neki od najpoznatijih profila kada su u pitanju sculpted varijante su SA, OM i Cherry, dok od uniform varijante imate NP, DSA i neke druge. Znači ima ih jako puno, da sad ne bi napamet ovako nabrajao. Vi ćete vidjeti šta je ono što vama najviše odgovara. Još jedna bitna stvar kod sculpted varijanti, da umeju da budu skuplje u odnosu na ove uniform, baš zbog tih svojih specifičnosti, daju drugačiji zvuk i pri dužem kucanju umeju da vam zamore zglob. Znači ako ukucate na njima, ne bi bilo loše da imate onaj palm rest, to jest naslon za ruke, kako biste što udobnije mogli da gamujete ili da kuckate na njima. Sad, nameće se pitanje kako vi da uopšte znate koji je keycap set pravi za vas. Znači, ono što na oko možete prvo da vidite kakav je layout vaše tastature, da li je ISO ili ANSI. ISO ima ovakav enter, znači malo je drugačiji nego standardan na ANSI-u. I da li imate, na primjer, u donjem delu gde je spacebar, da li je on standardan ili ima nekih odstupanja i varijacija kao što vidite ovdje na snimku. I naravno ovdje se priča ne završava, imate još varijanti keycapova, ja ću spomenuti samo još neke karakteristične i poznate, kao što su pudding keycapovi. Da, dobro ste čuli, u pitanju su keycapovi koji pomažu u tome da se vaš RGB još bolje vidi, da još bolje prosijava kroz keycap, da nosi tastaturi onaj još više gamerski izgled, ko tako nešto naravno voli. Imate artisan keycapove, njih sam ranije spominjao, znači to su unikatni keycapovi koji se prave u manjim serijama, do njih dolazite obično kroz neke grupne kupovine, dosta su skuplji u odnosu na same setove keycapova, znači kreću se cene između 20 pa čak i 30, 50 i više dolara samo za jedan taster. Dosta ih je teže napraviti, dosta su unikatni. U nekim od narednih videa ćete možda imati prilike, ajde, i na ovom kanalu da vidite kako neki od njih izgleda, nešto sam poručivao pa ću napraviti video o tome. I kao bilo šta, što se tiče ovog hobija, sve se svodi na ono ko šta preferira i ko je spreman koliko da izdvoji za neki, u ovom slučaju, keycap set. Toliko od mene za ovaj put i nadam se da sam uspeo da vam približim celu ovu priču oko keycapova, da vam pojasnim neke pojmove i da vam pomognem u izboru nekog vašeg novog seta, a mi se vidimo uskoro. Pozdrav!